बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तोशाखाना केस डी फ्रीजर में फैसला महफूज कर लिया गया है और जस्टिस आमिर फारूक ने इस फैसले पर एक बड़ा ताला लगा दिया है। इस ताले की चाबी किसके पास है और फिर इमरान खान की रिहाई की सूरत में एक साजिश तैयार खड़ी थी अटक जेल के बाहर। ये साजिश क्या थी, इससे भी पर्दा उठाएंगे और व्यूअर्स आपको ये बताएं कि जेल के अंदर 54 जासूसों को एक टास्क दिया गया। ये टास्क क्या था और फिर खान साहब अब एक और मुकदमे में सुरखरू हो गए। अगर मैं ये कहूं कि कप्तान 4 और खुफिया हाथ 0 तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक पैगाम इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम भेजने वालों को दिया गया कि जितनी मर्जी देर तुम मुझे जेल में रख लो, लेकिन मैं अपने असूलों और जो तुम चाहते हो डील लेकर पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और व्यूअर्स, परवेज खटक साहब जो हैं वो फिर भूल गए हैं और खटक साहब को फिरौन की याद आने लगी है। ये फिरौन कौन है और इन्होंने ऐसी जुबान किसके बारे में इस्तेमाल की, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। अदालत के सामने 3 नकात हैं जिस पर दलाइल देने थे इलेक्शन कमीशन के वकील ने। एक दायरा कार का मामला है, 120 दिन के अंदर जो कंप्लेंट है वो फाइल क्यों नहीं की गई, और फिर इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट के पास से इख्तियार नहीं था जिस तरह से प्रोसीजर को फॉलो किया गया। इस पर दलाइल दिए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये रिमार्क्स दिए। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल जो मुकम्मल होने के हवाले से वो बार बार कह रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि जनाब आज हम हर सूरत में सजा मौतली पर फैसला देंगे। अच्छा, जो जज साहिबान है ना, आम तौर पर ऐसी बातें करते नहीं हैं और अगर उन्होंने किसी को पैगाम भेजना हो ना कि जनाब मेरे पे ना रहना, मैंने आपको सिर्फ इतला देनी थी और मैं किसी भी वक्त जो है वो फैसले को सुना सकता हूं, और अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं फैसला रोक के रखूं तो शायद ये मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिसका मेरे खिलाफ जो है कंपेन कर रही है, कंपेन कोई नहीं हो रही। चीफ साहब, ये आपको सिर्फ आईना दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने ऐलान करके लोगों को अलर्ट कर दिया और इसी तनाजुर में पुलिस की भारी नफरी जो है उसे अटक जेल के बाहर भेज दिया गया। और तस्वुर यह किया जा रहा था कि अगर इमरान खान साहब को अदालत जो है वो रिहा करती है मचल के और दीगर मामलात अगर आगे बढ़े तो हम इमरान खान को साइफर वाले मुकदमे में फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से इब्तिदा में ही ये ऐलान जो है वो कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को शिकायत दायर करने के लिए इजाजत ना होने का एतराज उठाया गया। ये पहला नुकता था जिसका जवाब देना था इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की तरफ से। दर हकीकत सेक्रेटरी कमीशन ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ही शिकायत दायर करने की इजाजत दी है। इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को शिकायत दायर करने का कहा, किसी मखसूस शख्स को नहीं। आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी कमीशन ने खुद को मुतलका शख्स जो है वो कैसे तस्वुर कर लिया। इस पर अमजद परवेज साहब ने यह जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान ने अपने फैसले में मुत्तफिका तौर पर इजाजत दी थी। चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन अगर सेक्रेटरी कमीशन को डायरेक्शन देता तो वो बात अलग थी। यहां इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी के बजाय ऑफिस को यह हिदायत दी है, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस केस को जो है वो डिफेंड कर रही है। फिर इस पर वकील इलेक्शन कमीशन साहब ये कहते हैं कि इस कंप्लेंट का ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया। इलेक्शन कमीशन के फुल कमीशन ने कंप्लेंट की मंजूरी दी। इस कंप्लेंट का ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान से मंजूर शुदा है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि क्या आपने ये तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड के साथ जो है वो अटैच की। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अमजद परवेज साहब ने ये कहा कि ये दस्तावेजात अटैच करने की जरूरत ही नहीं थी। ये ऐसा केस नहीं कि इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा सिरे से मौजूद ही नहीं है। वकील इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया जिनमें मीर शकीलुर रहमान साहब का केस था, नवाज शरीफ का केस था और इसके साथ साथ राहुल गांधी के केस पर भी जो भारतीय अदालत है इसका हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस साहब ने फिर इस्तफसार किया कि अमजद परवेज मलिक साहब अभी क्या रह गया है और मजीद किस नुक्ते पर आपने दलाइल जो हैं वो देने हैं। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो हक दिफा और 4 माह में कंप्लेंट दायर करने के निकात पर दलाइल दिए
और फिर वो ये कहते हैं कि वावेला मचाया जा रहा है कि जनाब ट्रायल कोर्ट के जज के पास जो है ये जो केस जिस तरह प्रोसीड किया गया ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, यानी वक्त पर जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वैसे फैसला नहीं हुआ, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वर्जी की गई। हाई कोर्ट ने हदायत की थी कि मुलजिम के वकील अदालत में पेश होकर दलाइल दें। चीफ जस्टिस ने आज ही दलाइल मुकम्मल करने के हवाले से जो है वो नुक्ता अदालत के सामने, यानी जो लोग जो दोनों तरफ से वकला थे उनके सामने रखा, और फिर ये भी कहा गया कि जनाब 2 नकात रह गए हैं, इस पर मैं जल्द से जल्द जो है वो समाअत मुकम्मल कर लूंगा। अच्छा व्यूअर्स, इसमें जो सबसे अहम नुक्ता था वो था मजिस्ट्रेट का। आपने अक्सर सुना होगा टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर भी और इस केस के हवाले से भी कि मजिस्ट्रेट के पास ये दरखास्त जानी थी। इस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज मलिक साहब, वो ये कहते हैं कि तकरीबन 50 साल के दौरान करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की कंप्लेंट आज तक किसी मजिस्ट्रेट के पास जो है वो नहीं गई। मजिस्ट्रेट के पास तो किसी कंप्लेंट पर ऑर्डर पास करने का इख्तियार ही नहीं है। मजिस्ट्रेट सिर्फ अपने दायरा इख्तियार की कंप्लेंट पर ऑर्डर जो है वो जारी कर सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि कंप्लेंट फाइल करने में कोई कोताही ही नहीं हुई तो इसका असर ट्रायल पर नहीं पड़ेगा। इस पर उन्होंने अमजद परवेज साहब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। ऐसा लग रहा था कि शायद वो जानबूझकर ये नकात जो हैं वो एक दूसरे को होता है ना कि जब इम्तिहान हो रहा हो और सबका इम्तिहान हो रहा हो और आपने कहीं सुरखरू होना और मुतलका नताइज हासिल करने हो तो फिर आप एक दूसरे की मदद करते हैं। व्यूअर्स, इस केस के साथ जो सवालात जुड़े हुए हैं, जो आपको हाई कोर्ट की जो चाल है वो समझने में आसानी मुहैया करेंगे। दिन बदल गया लेकिन हाई कोर्ट की चाल जो है ना वो नहीं बदली। फैसले पर फिर तारीख पड़ गई। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो क्या पैगाम दे रहे हैं, और किसी को जो पैगाम दिया गया वो यही था कि अब बताएं मुझे क्या करना है और मैंने इस केस को कितनी देर जो है वो डिले करना है। तोशाखाना केस अपील पर फैसला जस्टिस आमिर फारूक किससे पूछकर करेंगे, या उनको अपने खिलाफ चलाई गई सोशल मीडिया मुहिम का गुस्सा है। एक सवाल भी उठाया था किसी ने कि जनाब देखिए आपका इस्तेहसाल किया जा रहा है, जब मरियम आपके बारे में तो कुछ नहीं बोलती क्योंकि आप उनकी आंख के तारे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बाकी लोगों के खिलाफ क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, उस वक्त आपकी गैरत जो है वो क्यों नहीं जागती। और व्यूअर्स आप देख लीजिएगा, जब नवाज शरीफ साहब आएंगे, इसी जज ने नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ देना है, इसीलिए मरियम नवाज का ट्विटर और उनका मुंह जो है वो बंद है। जब आज समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने यह कह दिया था कि सजा मौतली पर फैसला आज ही आ जाएगा, तो फिर फैसला क्यों ना हुआ, कल तक फैसला मौखिर करने की नौबत जो है वो क्यों आई। फैसला मौखिर करने की एक वजह इमरान खान साहब को क्या टॉर्चर देना था और फिर दूसरों को तैयार करना था। हाई कोर्ट फैसले से कोई खैर की तवक्को क्या पाकिस्तान की आवाम को और पीटीआई के फॉलोअर्स को रखनी चाहिए, वोटर सपोर्टर को रखनी चाहिए, यह भी एक सवाल है। और फिर इमरान खान की साइफर और जिन्ना हाउस हमले केसेस में गिरफ्तारी की तैयारी जो है वो की गई, जिसको ऑब्वियसली अगर फैसला आ जाता और रिहाई हो जाती तो ये ऐन मुमकिन था कि इमरान खान को दोबारा जो है वो केस में गिरफ्तार कर लिया जाता। व्यूअर्स आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में भी तोशाखाना केस अपील कल लग गई है और हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या इमरान खान साहब को रिलीफ देगा या फिर अभी भी इमरान खान को इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मुकदमात हैं, बहुत सारे महाज जो हैं वो खुले हुए हैं जहां पर इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये सजा को मुअत्तल किया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा, और फिर इस मुअत्तली के खिलाफ जो है दोबारा से ट्रायल जो शुरू होगा। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अदालत ये कह सकती है कि हम जिन जिन नकात के ऊपर आपको इतराज है, यानी गवाह आपने पेश करने का आपको हक नहीं दिया गया, हम आपको गवाह पेश करने का हक देते हैं, और फिर ऐन मुमकिन है कि उस प्रोसीजर को अंडू कर दिया जाए। व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल साहब, इनका ना चैम्बर एक्टिव हो गया था, एक दरखास्त गई और फिर चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया था कि मुझे कंसर्न है और मुझे बताया जाए कि इमरान खान की हालत जेल में कैसी है और उन्हें किस किस्म की सहूलियात जो हैं वो दी गई हैं। पाकिस्तान में अगर इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया जा सकता है, अगर अदालतों के जजों को मैनेज किया जा सकता है, उन्हें बहुत सारी ऑफर्स करवाकर या उनको ब्लैकमेल करके आप अपनी मर्जी के फैसले ले सकते हैं, फैसले कहीं और लिखे जाते हैं, जजों ने सिर्फ इनको पढ़कर सुनाना होता है। और पाकिस्तान में अगर 30 सफ़ों का जो फैसला है अगर 30 मिनट में लिखा जा सकता है तो यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जिसमें खान साहब को जितनी भी सहूलियात दी गई, ऑमलेट, ब्रेड, नाश्ता किस किस्म का दिया जाता है, खाने में क्या है,
जिस जगह रखा गया उसकी दरो दीवार जो है वाइट वॉश करवा कर दिया। 9x11 का ये कमरा है, फिर वॉशरूम की दीवारें ऊंची हो गई 6 फुट, फिर वॉशरूम का साइज कैसा है, फिर पंखा, फिर इसके अलावा जो पक्का फर्श, मैट्रेसेस, टेबल, चेयर, रूम कूलर, और ये तमाम चीजें जो हैं वो गिनवाई गई। ऐसा लग रहा था कि एक तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रोपेगेंडा इमरान खान के हवाले से जो उनके फॉलोअर्स बैठ कर वायरल कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने इमरान खान को बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो मुहैया की हैं। व्यूअर्स, रिपोर्ट जमा भी हो गई, लेकिन क्या किसी ने जाकर जेल में देखा कि ये सहूलियात मुयस्सर हैं या नहीं है? और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए, इतने दिन आपने इमरान खान को इन तमाम सहूलतों से दूर रखा, और जब उनकी फैसले की मौतली का जो केस इस वक्त अदालत में आने वाला है, तब ये सहूलियात दे दी जाती हैं, क्योंकि इन्होंने पेपर पे ऑन रिकॉर्ड जो है ये साबित करना है कि हमने इमरान खान को किसी किस्म की जहनी अजियत जो है वो नहीं दी। 2 से 3 घंटे अहले खाना मंगल को मिल सकते हैं। बताया गया है कि जनाब जो वकला हैं वो बुध को मिलेंगे। अभी तक खान साहब के वकला से 1-2 मुलाकातें हुई हैं, घर के अफराद से भी ज़्यादा डिटेल से मुलाकातें जो है वो नहीं हुई। और फिर डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी टीम 5 लोगों की टीम जो है उनका मुआयना करी, ये तमाम चीज़ें रखी गई। अच्छा, मैं ना पाकिस्तान के मीडिया और ख़ासतौर पे उन सहाफ़ी हजरात के यूट्यूब के ऊपर जो कैप्शन से उनको देख रहा था कि खान साहब आपको ताज़ा फल मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, दालें मिलती हैं, चावल मेन्यू, और फिर आपकी फरमाइश के ऊपर हफ्ते में आपको 2 बार जो है वो देसी चिकन और हफ्ते में 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन जो है वो दिया जाता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आप रहें जेल में एक हाई प्रोफाइल कैदी को, जिस तरह हमने जो सहूलियात दे सकते हैं आप दें। और ये एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब ये ववेला हम चाह रहे हैं, असल में ऐसी बात नहीं है। व्यूअर्स, जो जहर होता है ना, वो चाहे आप जाफरान में डालकर किसी को दे दें या फिर आप दलिए में डालकर दे दें, उसका असर एक जैसा ही है। चाहे वो मटन हो, चाहे वो कीमा हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो देसी घी हो, जहर ने असर करना ही करना है। यहां पर जो कंसर्न था ना वो ये था कि घर का खाना दिया जाए, क्योंकि हमें आप लोगों पर इतबार नहीं है। दुनिया में ना बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। कुछ अरसा पहले एक यूके में भी एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई, जिसमें बच्चों को एक नर्स जो है वो मारती थी, और किस तरह से फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुई। वो इंसुलिन के जरिए जो नर्स थी ना वो अपने नापाक इरादे जो वो पूरे करती है, तो कुछ भी हो सकता है। और फिर मेरे लिए जो सबसे हैरानगी की बात है, और आप लोगों के लिए भी ये होगी, कि 54 जासूस जो है ना, उसमें रिपोर्ट में लिखा गया कि 54 पुलिस एहलकार इमरान खान की निगरानी कर रहे हैं। क्या ये कोई हाई प्रोफाइल इस तरह का मुजरिम है जिससे इर्द गिर्द लोगों को बहुत खतरा होगा, और अगर वो अपने जेल के बैरक से बाहर आ गया तो वो बहुत सारा तबाही मचा देगा? आप इंडियन फिल्म्स के अंदर देखते हैं, या फिर अगर आपको याद होगा एक फिल्म आई थी बहुत पहले, फेस ऑफ, जिसमें एक मुजरिम को जो है वो जंजीरों में जकड़ कर लाया जाता है, और ये तासुर ये दिया जाता है कि बहुत ही कोई खूनखार किस्म का ये मुजरिम है। तो क्या खान साहब इस किस्म के हाई प्रोफाइल मुजरिम हैं जिनको जेल में रखकर आप 54 लोगों को उनकी निगरानी पर लगा दिया? ये सिर्फ और सिर्फ जासूस हैं। यानी एक पुलिस एहलकार दूसरे की जासूसी कर रहा है कि खान साहब से कोई बात तो नहीं कर रहा क्या? क्योंकि इन्हें अपने लोगों पर भी इतबार नहीं है। यानी 54 लोग अगर बैरक के आसपास मौजूद हैं, कोई एक तो जाकर जो है वो रिपोर्ट देता होगा कि खान साहब ने आज क्या किया, क्या खाया, कौन सी किताब पढ़ी, किस तरह के हालात हैं। जो माहिर नफ्सियात है ना, वो खान साहब को चेक कर रहे हैं कि खान साहब के इरादे टूटे हैं, खान साहब खुद टूटे हैं, और फिर इस पोजीशन पे लाया जा सके जिस पर हम खान साहब को कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन पर रखकर उनसे अपनी मर्जी के फैसले जो हैं करवा सकें, यानी डील करवा लें। इस पर भी खान साहब ने जवाब दे दिया है, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। फिर हुकूमती बुखलाहट आपको नजर आ रही होगी। क्या चीफ जस्टिस इस रिपोर्ट पर इत्तफाक करेंगे, या फिर मजीद इसकी इंक्वायरी जो है वो कराई जाएगी और किसी को भेजकर इन सब चीज़ों के बारे में कन्फर्म किया जाएगा? वकला नेक्स्ट हियरिंग पे जाएंगे तो पता चल जाएगा कि खान साहब को क्या ये तमाम सहूलियात दी गई हैं, या फिर ये कागज़ों में ही पूरा किया गया है। क्योंकि हमने सिंध में भी देखा, जो गंदुम है वो लोगों तक नहीं पहुंचती, सिर्फ कागज़ों में पहुंचती है। स्मगलिंग होती है चीनी की और गंदुम की अफगानिस्तान में, वो आवाम तक नहीं पहुंचती और कागज़ों में उसे और तरह शो किया जाता है। जहांगीर तरीन साहब ने ये बड़े माहिर हैं इस काम के। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। जेल मैनुअल रिपोर्ट्स आप तैयार करें, लेकिन ऑन ग्राउंड असल में हो क्या रहा है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि इमरान खान एक और मुकदमे से बरी हो गए और इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है।
بلوچستان ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف جو بجلی گھر تھانہ تھا اس کے اندر ایک رپورٹ درج کروائی گئی اور یہ ایف آئی آر خارج کر دی ہے، اور جو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھے انہیں معطل کر دیا۔ عدالت نے ان کے خلاف بجلی گھر تھانے میں درج مقدمے میں جو فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ نعیم اختر افغان کی سربراہی میں چیف جسٹس جو ہیں اور جسٹس گل حسن ترین پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے دیا ہے، اور یہ فیصلہ فریقین کے دلائل سننے کے بعد کیا گیا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا الزام ہے، اور ایک شہری اٹھ کر چلا گیا اور اس نے کہا کہ جناب خان صاحب نے تو اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، ایک مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جتنے بھی ویورز مقدمات ہیں نا، ان کی نوعیت یہی ہے، اگر بلوچستان ہائی کورٹ سے اس قسم کا فیصلہ آیا تو پھر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ٹرائل کورٹ کے ججوں کو تو آپ فورن ٹورز کی لالچ دے کر یا کچھ اور کر کے، آئی ڈونٹ نو یہ لالچ دی گئی تھی یا یہ پلان تھا، لیکن یہ ہوا، فیصلہ دے کر وہ برطانیہ آئے۔ اگر یہ ایک ڈاؤٹ نہیں کریٹ کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے؟ اور پھر انہیں او ایس ڈی بنا دینا، یہ پھر کیا معاملہ تھا؟ آپ انہیں تو کنٹرول کر لیں گے، لیکن اس سے اوپر کیا ہوگا؟ بلوچستان کے ججز نے فیصلہ دے کر نہ صرف عمران خان کو ایک مقدمے میں سرخرو کیا، بلکہ ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں ان تمام مقدمات میں سرخرو کر لیا، کیونکہ عمران خان کی میڈیا پر کوئی ایسی تقریر موجود نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسایا، ہرزہ سرائی کی، اور اگر میں یہ کہوں کہ خفیہ ہاتھ 0 عمران خان 4، کیونکہ اس سے پہلے 3 مقدموں میں عمران خان یعنی 9 مئی کے واقعات، جناح ہاؤس جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر بھی عدالتوں کی طرف سے اسی قسم کے فیصلے سامنے آئے۔ اب جب یہ تمام کیسز پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے جائیں گے نا، تو یہ 1 منٹ بھی کھڑے نہیں ہوں گے اور یہ ریت کی دیوار جو ہے ثابت ہوں گے۔ اسی لیے عمران خان کی سزا کو معطل شاید کر دیا جائے، لیکن یہ ختم نہیں کیا جائے گا، اور اس کیس کو مزید جو ہے وہ آگے چلایا جائے گا، اور پھر 2 3 4 مقدمات ابھی تیار ہیں، یعنی ابھی سفر جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور ابھی سفر جو ہے وہ کافی زیادہ پڑا ہوا ہے۔ ویورز، ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے، اور اس خبر کے مطابق عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے خان صاحب کے جو 27 سال ہیں اس کا حوالہ دیا۔ وہ ایک مشن پر ہیں، جیل ان کے لیے بے معنی چیز ہے، اگر جیل میں رہنا پاکستان کے لیے بھلائی ہے تو اس میں رہیں گے اور سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جو کہہ رہے ہیں ملک سے باہر چلے جائیں تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر باہر نہیں جائیں گے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سیاسی پارٹی ہے اور پاکستان میں وہ یہیں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے پاکستان سے باہر جو ہم نے جا کر سنبھالنا ہو یا رہنا ہو۔ ایک ناجائز کیس پہ فیصلہ دینے والا جج ہمایوں دلاور فیصلہ دے کر اگلا جہاز پکڑ کر بھاگ گیا۔ جج کیوں بھاگ گیا؟ وہ واپس آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر او ایس ڈی بن جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے وہ علیمہ خان کی طرف سے کہی گئی۔ ویورز، میں آپ کو نا ایک بات بتاؤں، اور آپ نے نا اس بات کو یاد رکھنا ہے اور اس بات کو ملٹی پلائی کریں، لوگوں کو بھی یہ بتائیں۔ عمران خان اگر باہر آ گئے یا پھر انہوں نے سمجھوتا کر لیا، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان جمہوریت کو ہوگا، چونکہ نواز شریف صاحب کے خلاف جس قسم کے بھی اقدامات ہوئے وہ صحیح تھے، غلط تھے۔ جب وہ ملک سے باہر چلے گئے نا ڈیل کر کے، تو آپ کی ٹکے کی عزت نہیں رہی۔ لوگ انہیں بھگوڑا کہتے ہیں، لوگ انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل کرنے کے ماسٹر ہیں، یہ سوداگر ہیں، یہ دکان کھول کر بیٹھے ہیں لندن کے اندر اور وہاں پر سودا جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ سمجھوتے کر لیتے ہیں نا اور آپ ڈیل کر لیتے ہیں اپنے لیے، اگر آپ قوم کے لیے سمجھوتا کریں نا تو پھر اور بات ہے۔ جو خان صاحب نے کیا ہوا ہے، جیل کے اندر موجود ہے، سمجھوتا کیا ہوا ہے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر۔ کوئی اگر عمران خان کو کچھ کھلا دے، بے شک دیسی گھی کے اندر ہی، تو کیا کوئی اس کی انکوائری ہوگی؟ جب ایک حملہ آور دن کی روشنی پہ عمران خان پر حملہ کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جے آئی ٹی کو کیسے تبدیل کیا گیا، جے آئی ٹی کی رپورٹس کہاں سے کیسی آئی، ہیلی کاپٹر کے اندر پیٹرول کی جگہ کیا ملا دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا نا پاکستان میں۔ لیکن وہ شخص جیل میں بیٹھ کر پاکستان کی عوام کے لیے سمجھوتا کر رہا ہے۔ ایک اچھی زندگی اسے مل سکتی ہے لیکن وہ نہیں کر رہا۔ بچوں کے ساتھ آ کر رہیں، وہ بھی ون ہائیڈ پارک جہاں سے جمائمہ اکثر گزرتی ہیں، وہیں کہیں پر گھر لے لیں، کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے لیں۔ عمران خان لندن میں آئیں تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی جائیدادیں سب کچھ نچھاور کر دیں، لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا، یہ میرا ملک ہے۔ عمران خان آج اپنے اقتدار کے لیے جیل میں نہیں ہے، وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جیل کے اندر ہے۔ اسی لیے خان صاحب سمجھوتا نہیں کریں گے، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی۔
یہ بات وہ جو فرعون جنہیں بہت یاد آ رہا ہے پرویز خٹک صاحب، وہ خود بھی کہتے ہیں اور عمران خان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ ان کے نروز بہت مضبوط ہیں، کرپشن نہیں انہوں نے کی، لوگ کرتے رہے ہیں جو ان کی پارٹی میں تھے، مخالفین تو کہتے ہی ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے اور آپ کے اچھے مستقبل کے لیے خان صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک بھگوڑے کو فرعون جو ہے نا وہ یاد آنے لگ گیا۔ پرویز خٹک صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے، I wasn't expecting کہ انسان سیاست کے اندر اپنے اس لیڈر کو جس کی قیادت میں آپ نے کئی جلسے کیے، جلوس کیے، لیڈ کیا لوگوں کو، آج آپ اس گندی سیاست پر اتر آئے کہ آج آپ عمران خان کو فرعون سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں۔ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا، وہ جلسے تو خیر نہیں ہیں، وہ کارنر میٹنگز بھی نہیں ہیں، وہ کیا ہے وہ آپ خود اس کا جائزہ لیں۔ خان صاحب ملک کا تاحیات حکمران اور بادشاہ بننا چاہتا تھا، ان کی کام کرنے کی نیت ہی نہیں تھی، وہ فرعون تھا، وہ کہتا تھا کہ جس کا دل کرے چلا جائے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت صرف میں ذاتی کاوش سے بنانے میں کامیاب رہا، حکومت میں عمران خان کا کوئی کریڈٹ نہیں تھا۔ دیکھیں انسان ایک بہک جاتا ہے نا، لیکن اس حد تک بہک جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے لگ جائے اور اپنے جسم کو نوچنا شروع کر دے۔ عمران خان پر ایک ایسے شخص کی طرف سے تنقید، یعنی پرویز خٹک جس نے اپنی زندگی کے کئی برس جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں گزار دیے، ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے جسم کو خود کھا رہا ہے۔ آپ 27 برس تک اس پارٹی میں کیا کرتے رہے؟ جھک مارتے رہے۔ آپ ایک فرعون کے نیچے چھوٹے فرعون تھے، کیا تھے آپ جو عمران خان کو آپ نے آج یہ نام دیا؟ خٹک صاحب سیاست کریں، لیکن جب آپ یہ کہیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت خراب کر دی، ان کا اخلاق تباہ کر دیا، تو آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کون سے پھول جھاڑ رہے ہیں؟ کسی کو فرعون کہنا، یعنی ہمارے لیے یہ لفظ جو ہے نا، obviously اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، یعنی نیگیٹو اہمیت ہے، اور کسی کو فرعون کہنا، وقت کا فرعون کہنا، اس سے بڑا کوئی میرا خیال ہے کہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ظلم آپ کسی کے ساتھ نہیں کر رہے، آپ خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ خان صاحب تو کوئی بھی اپنے بارے میں، آپ کے بارے میں کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں کیا۔ جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ ہوا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا۔ آپ کو شاید یہ جو آپ لوگوں کو خوش کرتے نا، آپ نے اپنا بیڑا گرک کر لیا ہے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو کے پی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج آئے نا، یہ آپ کے لیے آئی اوپنر ہے۔ آپ کاغان میں لوگوں کے گھروں میں جا کے جلسے کریں، ان کے جو پچھلے جو بیک یارڈز ہیں، ان کے جو گھر کا پچھلا حصہ ہے، یہ آپ خود بخود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ویورز یہ جو پرویز خٹک صاحب نے فرعون والی بات کی ہے، اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا، انہیں ٹیگ کر کے ان کے سیکٹری کو، ان سے پوچھیں کہ 27 سال تک آپ کیا چھوٹے فرعون بن کر کے پی میں تھے، اور پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے طاقتور حلقے پرویز خٹک صاحب کو کیا اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، انہیں فرعون کہہ رہے ہیں؟ چونکہ اگر 27 سال تک یہ ان کے ساتھ رہے، جو کیسز عمران خان پر بنے ہوئے ہیں، پھر ان پہ بھی بننے چاہیے، ان تمام لوگوں پر بننے چاہیے جو عمران خان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے پریس کانفرنسز کی وہ 9 مئی کے واقعات میں شامل نہیں تھے، جنہوں نے نہیں کی وہ شامل ہو گئے۔ اور ویورز میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں نا احتجاج لوگ بجلی کے بلوں پر کر رہے ہیں۔ ایک اور ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں اپنا اے سی بند کر دوں گا۔ پتہ نہیں اب یہ بھی کوئی چیک کر سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا اے سی بند کیا یا نہیں کیا، لیکن جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جو پولیس ہے اسلام آباد کی، ان کو پکڑ کر اندر کر رہی ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر آپ اپنا اظہار جو رائے ہے وہ بھی حق آپ سے چھین لیا جائے تو آپ پاکستان کے اندر، کیونکہ میں کل دیکھ رہا تھا ایک کمیٹی نے جب یہ سوالات ان سے پوچھے گئے کہ تقسیم کار کمپنیاں کیا کر رہی ہیں، آئی پی پیز کا کیا معاملہ ہے، 1994 میں جو معاہدے ہوئے آئی پی پیز کے وہ 2027 میں ختم ہوں گے، تو وہاں پر ایک جملہ یہ کہا گیا کہ لوگ اور پاکستان خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ آنکھیں کھولیں کاکڑ صاحب، کوئی فارمولا نیا نکالیں، کیونکہ یہ فارمولا جو آپ چلا رہے ہیں نہیں چلے گا۔ پاپولر حکومتیں پاپولر سیٹ اپ سے آتی ہیں اور یہ پاپولر سیٹ اپ نہیں ہے، اور پاپولر فیصلے دنیا آپ سے نہیں کرے گی۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے، خبر ہم نے 2 ٹوک میں شیئر بھی کی ہے کہ ایک پیغام بھیج دیا گیا ہے پاکستان کے کرتا دھرتا جو طاقتیں ان کو، کہ جناب الیکشن میں تاخیر جو ہے وہ کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا۔ یہ فرعون والا جو معاملہ ہے نا، اس کو آپ نے ممی بنانا ہے، اس معاملے کی کیا کرنا ہے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔